Itong goma, gawin nating bisagra sa ating greenhouse. Bisagra na yan, guys. Ito pang tutol, guys. Kuha natin, butasan natin ng pako. Ito, guys. Papakuha natin para may guide yung screw. Yan ang bisagra na gawa sa guma. Recycle lang yan, guys. Yan, bisagra na yan. Yan, bisagra na yan. Yan.